मेरे मुस्तफा के इश्क में दो टुकड़े हो गए। हाथ में रखी हुई कंकरियां, मुट्ठी में बंद कंकरियां मेरे मुस्तफा की दीवानी हो गई। हालांकि उन्होंने नहीं कहा था मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हालांकि चांद ने नहीं कहा कि मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हालांकि पत्थर और कंकरों ने नहीं कहा मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो आशिक इतने बड़े थे कि किसी ने सीना चीरा, किसी ने अपने बंद मुट्ठी से आवाज दी, ओ मुस्तफा के गुलामों, तुम तो ये कहते हो कि नबी के नाम पर जान दे देंगे, नबी के नाम पर जान दे देंगे, तुम कैसे दीवाने हो जो अपने माँ बाप का अदब तक नहीं कर सकते। मैं तकरीरें करने का तो आदी नहीं हूं। इस महीने लगातार वक्त ही नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्यारों जहां जाऊं वहां कोई ना कोई पैगाम जरूर देकर जाऊं। अभी 2 या 4 मिनट की गुफ्तगू, एक पैगाम उसमें ये कि तुम अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ, अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। जितने नौजवान हैं जिनके वालिद जिंदा हैं अपने हाथ उठाएं और कहें आज के बाद हम अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, अपने बाप का एहतराम करेंगे, अपनी माँ से मोहब्बत रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। ये मेरी तकरीर से एक पैगाम है ना। किसी के मुरीद बनो कि मत बनो, अपने माँ बाप के मुअद्दब बन जाओ, अदब करने वाले। ये वही माँ बाप थे, ये ना हमारे मुबीन भाई, ये आज इन्होंने कल अपने बच्चे का अकीका किया है ना, अकीका किया इन्होंने बच्चों का अपने है। अब क्या हुआ, और ये कोई नई नहीं, ये तो परंपरा चली आ रही है, सुन्नत है, ये रस्म है ना, ये सुन्नत है अकीका करना। यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों ने किया होगा, कई लोगों का हुआ होगा। जरा ये बताएं मेरे प्यारों, अकीका उसके माँ बाप इसकी पैदाइश में कितने लगे रहे? 9 महीने माँ ने अपने पेट में रखा, हर दर्द बर्दाश्त किया, हर कुल्फत बर्दाश्त की। बाप ने गर्मियों की तपिश बर्दाश्त की, सुबह को निकलता तो शाम को आता, पूरा दिन पसीने से शराबोर, पसीने में नहाया हुआ वो आता घर में और पूरा दिन तेरी खातिर, ए बेटे तेरी खातिर पूरा दिन कमा कर आता, किसी की गालियां सुनता, किसी की थुतकारे सुनता, और ये तमाम अपनी पैसा पूंजी इकट्ठी करके तुझे इस लायक बनाया कि तू बड़ा हो करके कुछ इल्म सीखे, बड़ा हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और तू तो इतना ही बड़ा हो गया कि तू अपने बाप से भी बड़ा लगने लगा। अपने माँ बाप पर जबान दराजी करने वालों, नौजवानों सुनो, तुम किसी के भी मुरीद बन जाओ, अगर माँ बाप के मुअद्दब नहीं बनोगे तो, अगर मुरीद गौसे पाक का भी है और माँ बाप का गुस्ताख है तो गौसे पाक से भी फैज नहीं मिल सकता, गौसे पाक से भी फैज नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपने माँ बाप का वफादार बना दे। बहुत सारे माँ बापों ने खुदकुशी कर ली मेरे प्यारों, अपनी औलाद से परेशान हो, न जाने किस किस के पास अपनी औलाद का दुखड़ा रोते हैं। माए बेचारी तड़प जाती हैं, रो जाती हैं उनकी बातों पे। वो है ना, अभी जब तक कुछ नहीं हुआ था, अब शादी हो गई ना, उसकी शादी हो गई ना, तो वो भूल गया, माँ को भी भूल गया, बाप को भी भूल गया। वो माँ जो सबसे छुपा के इसे खिलाती थी, अब इसकी शादी हुई, ये माँ से छुपा के अपनी बीवी को खिलाता है। लाता है थैली, काम पे से आया, थैली लेके आया, केले, अमरूद, सेब, दुनिया भर की गजक है सब, और ऐसे करके छुपा के लेकर आया और अपनी बीवी की गोद में ले जाके रखती। मैं ये नहीं कहता अपनी बीवी को न दो, मैं ये कहता हूँ कि वो माँ जो सारी दुनिया से छुपा करके तुझे खिलाती थी, आज उसका हक है कि तू इस लायक बना के तू खिला सके, तो आज तुझे खिलाना चाहिए। कुरान से पूछो ना, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, पूछते हैं महबूब हम क्या चीज खर्च करें,
کیا چیز خرچ کریں, کس پر خرچ کریں, تو قرآن کہتا ہے اگر سب سے پہلے تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے, اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے, تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دو, ماں باپ کو کھلاؤ. تو میرے پیارو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اللہ رب العزت اسی کے صدقے اللہ تمہاری ہر عبادت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے نا, نعمت اولاد کی صورت میں یا کوئی بھی نعمت ہو, تو انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس نعمت کا بڑا اچھی طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی نئی کار خرید کر لے آئے, اب دروازے پہ کھڑی کر دی, لیٹے تو بستر پہ, لیکن دماغ وہیں ہے, یار کوئی بچہ اسکریچ نہ مار جائے, کوئی شیشہ نہ توڑ جائے, کوئی خراب نہ کر جائے. اب یہ کیا سکون کی چیز لایا, اس کی تو راتوں کی نیند ہی ہو گئی. گھر بنوایا, اچھا بنوایا, گھر پہ ٹائلز وغیرہ لگوائی, اب رات بھر نیند نہیں آ رہی, یار کوئی ادھا نہ مار دے, کوئی ٹائلیں نہ توڑ دے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے کوئی موبائل لے آیا, آئی فون لے کر کے آیا, اب اس کے بڑی حفاظت کر رہا ہے, یار کہیں گر نہ جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو نعمت دیتا ہے نا, اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے کی جاتی ہے. تو اللہ نے آپ کو گاڑی دی, آپ نے حفاظت کی. اللہ نے آپ کو موبائل دیا, آپ نے اس کی حفاظت کری. اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی, آپ نے اس کی حفاظت کری. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ساری دنیا کی ملنے والی نعمتوں کی حفاظت بہت اچھی سے, بہت اچھے طریقے سے کی ہے, لیکن یہ بتاؤ اپنی جو اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت دی ہے, اس کی حفاظت تم نے کیا کی؟ آج ماحول ایسا ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہے, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. میرے پیارو, سب سے پہلے اپنی ایمان کی حفاظت کرو. ایمان اگر بچ گیا نا میرے پیارو, اگر ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ جائے گا, اور ایمان اگر چلا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. آج تمہارے شاہ نگر پہ لوگ ڈورے ڈال رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو خراب کیا جائے. وہ شاہ نگر والوں اٹھو اور یہ بتا دو کہ ہم کسی ایسے ویسے کے نہیں, غوث پاک کے غلام ہیں. ہمارے ایمان کو خراب کرنا تم شیطانوں کے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنا ہاتھ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں, اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس کے لیے تمہیں انتظام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے نا, اپنے بچوں کو علم دین سکھانا پڑے گا. کیا علم دین سکھانا پڑے گا, مدرسوں میں بھیجنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں قوم برباد ہو رہی ہے, آؤ نکل کے آؤ سامنے. میں یہ کہتا ہوں قوم کی بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں, بلکہ مدرسے کی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لڑی جاتی ہے. غوث پاک کا نعرہ لگا نا, یا غوث یا غوث, ذرا اس کی بھی تو سن لو. وہ میرا غوث اعظم, قطب الاقطاب, فرد الافراد, غوث لاسانی, قندیل نورانی, علی قاسم نومائی ربانی, محبوب سبحانی, پیروں کے پیر, میروں کے میر, روشن ضمیر, بڑے پیر, دستگیر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لا رہے نا, تو کس شان کے ساتھ تشریف لا رہے. وہ لوگوں تمام تر تم نے مقررین کو سنا ہوگا, غوث پاک کی باتیں سنی ہوں گی, لیکن اتنا یاد رکھنا میرے غوث 470 ہجری میں آیا اس دنیا میں, اور رمضان کی ایک تاریخ تھی, پہلی ہی تاریخ سے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا اتنا لحاظ کہ وہ لوگوں, ہم تم تو جوان ہوتے ہوئے بھی روزے نہیں رکھتے ہیں, لیکن بغداد کا عبد القادر
जब एक दिन का था तभी से रोजा रखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या अली, या गौस, या गौस। हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो भाई पकड़ तो लो पहले, गौस का दामन पहले हाथ में पकड़ तो लो, तभी ना छोड़ोगे गौसे पाक का दामन। तो गौसे पाक का दामन पकड़ने वालों जरा ये भी तो देखो, मेरा गौस जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का ऐसा लिहाज है कि अगरचे बच्चे हैं, एक दिन का बच्चा है, वो हमारे यहाँ तो नौजवान, उन्हें पता ही नहीं कि रमजान कब आए और कब चलेगा। और इनसे नौजवानों से पूछो ना कि भाई रोजा क्यों नहीं रखते, तो इनसे कहो नहीं वो जिम है ना, जिम करते हैं हजरत। इमाम साहब पूछते रोजे रख लिया करो, नहीं वो जिम करते हैं, जिम की डाइट खत्म हो जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे। वो तुझे किस डॉक्टर ने बता दिया कमजोर हो जाएंगे? वो मेरे नबी से भी कोई बड़ा डॉक्टर होगा इस दुनिया में? मेरा नबी फरमाता है सूमो तसेहो, रोजे रख लो तुम्हें अल्लाह सेहत अता फरमाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं रोजा रख लो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। वो तुम्हारे यहाँ पर बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो वो बच्चे की पहली खुराक क्या होती है? बोलो दूध, दूध होती है ना। अच्छा अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे फिर क्या होगा? बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो ये होता है, ये होता है, ये होता है कि माँ अलग परेशान, बाप अलग परेशान, रिश्तेदार अलग परेशान, सारे लोग परेशान कि ऐ मौला बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, दूध छोड़ दिया है। शाहनगर वालों जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, जब तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा दूध छोड़ता है तो तुम ये समझते हो कि बीमार है, लेकिन बगदाद में एक बच्चा ऐसा भी पैदा हुआ था, जब उसने दूध छोड़ा था तो लोग ये नहीं समझे कि बीमार, बल्कि ये समझे कि रमजान आ गए हैं, रोजा शुरू हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब क़िबला। नाराए माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत नगर वालों अपने पीर, बड़े पीर रोशन ज़मीर गौसे पाक की बातें भी सुन लो। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रमजान को इस शान से तशरीफ लाए कि शरीयत मुस्तफ़ा का एहतराम। अच्छा 29 या 30 तारीख आती है शाबान की, शबे बारात की, और ये टेंशन हो कि कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है, तो टेंशन कह रहे हाँ, अब टेंशन रमजान की थोड़ी होती, टेंशन ईद की होती है। बोले इमाम साहब सब जगह हो गई, तुमने ऐलान नहीं किया ईद का? इमाम साहब सब जगह, वहाँ पे भी, उधर यूपी में भी उधर हो रही है साहब, मुरादाबाद में भी ईद हो रही है, इमाम साहब अपनी मस्जिद में कब ऐलान लगाओगे? तो इस बात की टेंशन ईद की, लेकिन रमजान की टेंशन नहीं। रमजान में तो यार एक दिन और बढ़ जा तो और बढ़िया बात है, एक दिन और बढ़ जा तो और बढ़िया बात है। इमाम साहब कहीं मौका नहीं लगता, वरना सुराई के तार भी हटा दे, कहीं ऐलान ना लगा दे कल को सहरी खानी है। ये हमारा है मुआशरा है। खैर क्या होता है 29 या 30 तारीख, अब शक होता है ना कि कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है, तो हमारे जनाब कारी शमशाद साहब के पास आपने फोन लगाया कि हजरत बताइए कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है। इन्हें पता हुआ तो इन्होंने बता दिया, वरना फिर ये इन्होंने फोन करा हमारे पास, मुफ्ती साहब बता दीजिए सैयद साहब कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है। हमें मालूम हुआ बता दिया, वरना हमने अपने ऊपर वालों से फोन किया कि बता दीजिए मरकज का ऐलान क्या है। अल्लाह अकबर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजा रखे कि नहीं रखे, सहरी खाए कि नहीं खाए, इसमें अगर शक होता है तो हम किसी मुफ्ती के दरवाजे पर जाते हैं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे जाते हैं, किसी मुफक्किर के दरवाजे पे जाते हैं, किसी मरकज पे या किसी अल्लाह अकबर कबीरा किसी आलिम की चौखट पे जाते हैं। लेकिन बगदाद में एक कौम ऐसी थी कि जब उन्हें शक होता था कि कल रोजा रखना है कि नहीं रखना, तो किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं, किसी आलिम के दरवाजे पे नहीं, किसी मुफक्किर के दरवाजे पे नहीं, किसी मरकज पे नहीं, बल्कि गौसे पाक की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे जाते थे और पूछते थे कि बताओ तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया? अगर नहीं पिया है मतलब ये है कि कल से रोजा
बोलना शुरू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या गौस, या गौस, हुजूर सैयद रेहान मियां साहब तबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बड़ी खुशी होती है ना मुझे यहाँ शाहनगर में आके, क्योंकि सब निस्बत वाले हैं, आज से मोहब्बत रखने वाले हैं, सब पीरा ने पीर से मोहब्बत रखने। निस्बत की बात आई है ना तो मैं बता दूं, एक ना फकीर था, फकीर वो एक मालदार के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने कहा कि एक आना दे दे, एक आना दे दे। तो मालदार था ना, उसने कहा कि अरे जा अपना काम कर, अपना काम कर जा। और वो फकीर भी ऐसी था, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, अजीब सा हाल। वो आके कहने लगा, ओ दे रहा है कि नहीं दे रहा, वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। फकीर है ना, वो बोला कि एक आना दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा चैलेंज मालदार को। मैं निस्बत की बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा चैलेंज। अब इत्तेफाक की बात, वो जो मालदार था ना वो हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद था। दिल्ली वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद था। वो भागा भागा गया अपने पीर के पास, हजरत जरा चलो। एक अड़ियल आ गया, कह रहा अगर नहीं दिया तो दुकान पलट दूंगा। अच्छा चले देख। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया जब उसकी दुकान पे आए ना और उसे देखा तो अपने मुरीद से कहा, दे दे वरना, सही कह रहा, पलट भी देगा। दे दे वरना, सही कह रहा, पलट भी देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीद ने दे तो दिया एक आना, एक आना दे तो दिया। अब वो चला गया, पीर के हाथ पकड़ लिए, हजरत ये बता जाओ क्यों दिलवाए थे? फटे पुराने हाल, अपने आप को नहीं उठा सकता, दुकान कैसे पलट सकता था बताइए। अब मुरीद का काम यही तो होता, पूछेगा पीर से, आसमान की हो या जमीन की, कहीं की बात हो पूछेगा पीर से। पीर से पूछा, पीर साहब बता दो, बस बता दो। दे तो दिए, अब वो आने वाले हैं नहीं, अब बता दो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो बात कही ना शाहनगर वालों, अपने दिल की तख्ती पे नोट कर। तुम निस्बत वाले हो ना, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैंने जब आके देखा कि ये इतनी बड़ी बात कहने वाला है कौन, मैंने आंखें बंद की। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नौजवानों, तुम तो दीदार के लिए ऐसे आंखें फैला लेते हो, लेकिन अल्लाह वाले होते हैं जब उन्हें दीदार करना होता है वो आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। तो अब आंखें बंद की, फरमाते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, मेरे मुरीद सुन, मैंने आंखें बंद करी, इस शख्स के अंदर देखा, कुछ नहीं पाया। फिर मैंने इसके पीर को देखा, उसे भी खाली पाया। फिर इसके पीर को देखा, उसे भी खाली पाया। उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो पलट सके। फिर उसके पीर को देखा, फिर उसके पीर को देखा, और पीर के पीर को देखता गया और आखिर में पहुंचा बगदाद में। बैठे हैं अब्दुल कादिर, कह रहे हो निजामुद्दीन दिला दे, इसमें तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन मैं मुरीद की सुन भी लेता हूँ। इसमें इतनी ताकत नहीं, लेकिन बगदाद के अब्दुल कादिर में इतनी ताकत है कि निजामुद्दीन तेरे मुरीद की दुकान ये तो नहीं, बगदाद का अब्दुल कादिर पलट सकता है।
माशाअल्लाह बहुत खूब मेरे प्यारों, तुम निस्बत वाले हो, निस्बत वाले। और निस्बत भी किससे है? गौसे पाक से निस्बत है। किससे निस्बत है? गौसे पाक से निस्बत है। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा घोड़ा तैयार रहता है, मेरा तीन कमान पर चढ़ा हुआ है, मेरा निशाना खता नहीं करता। मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने से पुकारे, मैं उसकी मदद को आता हूं। शाहनगर वालों, ये बात इसलिए बताई है, अगर कोई आए और तुम्हारा ईमान खराब करना चाहे और ये कहे कि अल्लाह के वली में कोई ताकत नहीं होती, गौसे पाक में कोई ताकत नहीं, गरीब नवाज में कोई ताकत नहीं, अल्लाह के वली में कोई ताकत नहीं, तो शाहपुर वालों घबराना मत, वहीं से मेरे गौस को आवाज देना। यार बीच मजमे में से कोई सुभान अल्लाह। बीच में खड़े हो, गाना लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाले, नारे निसाले, नारे गौसे आज़म, नारे गौसे आज़म, नारे गौसे आज़म, नारे गौसे आज़म, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, रियान साहब किबला, रियान साहब किबला, नारे तकबीर, गौसे पाक को आवाज दे दो वहीं से। गौसे पाक तो वो है ना जिससे शैतान भी घबराता है। सारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में इबादत कर रहे थे। एक बार शैतान आया बादल की शक्ल में और कहने लगा, अब्दुल कादिर, हम तुम्हारे रब हैं, रब की तरफ से आए हैं, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ, तुम्हारी नमाजें कबूल कर ली, अब तुम्हें नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं। वो शैतान कैसे कैसे बिगाड़ता है, ऐसी आएंगे, नमाज ही पढ़ते रहो, कुछ मत करो, अल्लाह ही अल्लाह करो, अल्लाह ही अल्लाह करो, अल्लाह ही अल्लाह करो। एक और आया था दुनिया बनने से पहले, उसने भी अल्लाह अल्लाह करी थी, तो फिर शायद जन्नत से निकाल दिया गया। अरे सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह से काम होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह से होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होता। बता दिया मेरे खुदा ने कि ऐ लोगों, मुझ तक पहुंचना है तो मेरे फरिश्तादा मेरे रसूल को अपना। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। तो वो उसने कहने लगा कि अब अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हें इबादत की जरूरत नहीं, इबादत कबूल हो गई, खत्म करो। तो अल्लाह अकबर, जिस पर मदीने वाले की निगाह होती है ना, तो फिर वो बहकता भी नहीं है। वो से पाक समझ गए ये शैतान है। नमाज तो मेरे नबी ने भी बहुत पढ़ी, उनके पास तो नहीं आया। ये कहां से आ गया? इसका मतलब ये शैतान है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा ना, तो वो बिल्कुल हवा हो गया। मैं बताऊं, शैतान एक डंडी से नहीं आता है। कभी ये समझो, अगर कोई नमाज पढ़ने का आदी होगा ना, तो उसे ये नहीं कहेगा नमाज मत पढ़। शैतान ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसे पता है मानेगा है नहीं, क्योंकि ये इसकी आदत है नमाज पढ़ना। तो पता है क्या करेगा वो? मैं ये बता रहा हूँ कि सबको एक लाठी से नहीं आता। उसे पता है क्या करेगा? उसे ये करेगा कि उसकी नमाज में रियाकारी पैदा कर देगा, उसके दिलो दिमाग में ये बिठा देगा मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। इसी तरीके से किसी की अगर सखावत की आदत हो, जो भी आता हो अपना पराया सब पे लुटाता हो, शैतान नहीं कहेगा कि भाई लुटाना छोड़ दे, क्यों? उसे पता है कि मानेगा ही नहीं। तो अब उसकी इस सखावत में शैतान दिखावा पैदा कर देगा कि दुनिया वालों को दिखा के वो लोगों को देगा। देखा नहीं तुमने कोरोना में 1 किलो की थैली 5 जने पकड़े किसी गरीब के दरवाजे पे खड़े, तो शर्म नहीं आई? डूब के नहीं मर गए? 1 किलो आटे की थैली 5 लोग पकड़े हुए और एक गरीब के आगे खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, उसकी इज्जत नफ्स का तमाशा बना रहा है।
میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت میں جب کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اس طرح سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. مدد کرنی ہے نا, کسی کی مدد کرنی ہے تو کہیں تنہائی میں کر دو, اکیلے میں جا کے کر دو. میرے پیارو, اندھیرے میں کسی کی چھپر میں, رات کے اندھیرے میں کسی کی چھپر پہ نوٹوں کی گڈی پھینکانا بڑے جگر گردے کا کام ہے. کسی کے دروازے پر اندھیرے میں بغیر کسی کو دکھائے آٹے کا بورا رکھانا بڑے جگر گردے کا کام ہے. یہ تو دل چاہتا ہے, یہ دل چاہتا ہے شہرت, یہ چاہتا ہے اخبار کے فرنٹ پیج پہ آنا چاہیے, فرنٹ پیج پہ آنا چاہیے, تب ہمارا کام ہوگا. یہ جو صدقات و خیرات یہ دکھاوے کے لیے کرے جاتے ہیں نا, تو ایسی عبادتیں جو دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے, قیامت میں اللہ رب العزت جب ان کی پکڑ فرمائے گا نا تو یہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اتنے صدقے دیے تھے, اللہ ہم نے تو کورونا میں اتنے غریبوں کو یہ کی تھی, مدد کی تھی, اتنے لوگوں کے گھر اناج پہنچایا تھا. تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کیا تھا, مجھے راضی کرنے کے لیے تھوڑی کیا تھا, تو نے تو دنیا والوں کے لیے کیا تھا تو دنیا والوں سے لے لے, اس کا آج دنیا والے ہی دیں گے. تو میرے پیارو, یہ جو شیطان ہوتا ہے نا سب کو ایک ڈنڈی سے نہیں ہانکتا. اسی لیے اس شیطان, اب بہت سے آتے ہیں, ارے بھائی ماشاءاللہ نماز پڑھیے, آپ بس نماز پڑھتے رہیے اور کسی چیز کو مت دیکھیے, اور کسی چیز. ان سے پوچھو بھئی اچھا نماز پڑھو گے تو کھڑے پڑھو گے یا بیٹھو گے بھی؟ بولے نہیں صاحب 2 رکعت والی میں بھی بیٹھنا پڑے گا اور 4 رکعت والی میں بھی بیٹھنا پڑے گا. اچھا جب اللہ کرتے رہے تو اب جب بیٹھیں گے تو اس میں بھی اللہ کریں, کچھ اور بھی کریں؟ بولے نہیں نماز میں تو اللہ. تو ان سے پوچھو ذرا تحیاتوں میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی, یہاں تو نبی ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ کہہ رہا تھا, نبی پہ آ گیا. سبحان اللہ, تو تیرا باپ بھی بڑھے گا, سبحان اللہ, بے شک, تو تیرے باپ کو بھی پڑھنا پڑے گی ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. جب تک اللہ جانتا نا بڑے مکار پیدا ہوں گے, اللہ جانتا تھا بڑے مکار پیدا ہوں گے, اس لیے ان کی مکاری ختم کرو اور تحیاتوں میں اپنے نبی پہ سلام بھجواؤ. اب کر اللہ. میاں مر جائے گی, تمام اولاد پرداد قبر و قبرستان میں سے اٹھ کے آ جائیں, تب بھی یہ السلام علیکہ ایھا النبی ختم نہیں کر پاتے. بے شک, ہمارے اسٹیجوں پہ سلام ختم کر رہے ہو, اللہ نماز میں پڑھوا رہا ہے. سبحان اللہ, بے شک, اللہ نماز میں پڑھوا رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ صلاۃ و سلام. بھیا ہم نماز سے بہتر عبادت کون سی ہے؟ جب اس میں ہی اللہ نے اپنے نبی کو سلام بھجوانا نہیں چھوڑا, یہ تو منبر رسول ہے, یہ تو اس سے چھوٹی عبادت ہے, اس میں کیوں نہیں پڑھیں گے ہم؟ بے شک, اس میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ ان کو عقل سلیم دے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تم بڑے نسبتی ہو میرے شاہ نگر کے پیارے مسلمانوں, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک وہ بھی تھا وہاں دنیا بننے سے پہلے اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم, بے شک, کو سجدہ کر لو. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ تاثیر اوپر اٹھنا ہوتی ہے, اور مٹی جو ہے وہ تو زمین میں رہتی ہے. اتنے ہی کہا تھا. یہ بھی ایسی کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح نبی ہے. ہمیں آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا, یہ تو ہماری طرح, کوئی فرق نہیں ہے نا. تو جو حال اس کا, تو جو پہلے جو جنت میں تھا وہ نکال دیا گیا, جو پہلے سے ہی باہر ہے انہوں کا داخلہ کیسے ہوگا؟ بے شک. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, یا علی, یا علی, اللہ اکبر. تمام علماء کرام فرماتے ہیں, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان اتنا بڑا عابد کہ اس کے سجدوں کو اگر روئے زمین پر ڈال دیا جائے, پھیلا دیا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی, سجدے
اتنا بڑا ساجد، اتنا بڑا عابد، نبی کی توہین کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، تو جو زمین پہ رہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں انہیں جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک یہ تو لاجیکل بات ہے نا، اس میں کون سا بھائی 2/2 کرنے پڑ رہا ہے؟ صحیح بات ہے. ایک بات بتاؤ، تم ہمارے مثال کے طور پر میں مبین بھائی کے گھر میں آیا، وہیں رکا، اب میں ان کے بچوں کو تھپڑ مار دوں، کتنی دیر رکھ سکتے ہیں مجھے گھر میں بتائیے؟ بولا حضرت نیچے گاڑی کھڑی، نکل جاؤ. اچھا اگر یہی تھپڑ میں نیچے مار دوں تو 2 منزلے پہ جا سکتا ہوں؟ نہیں نا. تو بھئی یہ تو سیدھی ساری بات ہے. وہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایک جملہ بول رہا ہوں میں، ایک جملہ بول رہا ہوں، اللہ کرے وہ صحیح بیٹھے. ایک جملہ بول رہا ہوں، وہ سارے نبیوں میں چہیتے نبی ہے میرے خدا. سبحان اللہ. بے شک. تم اپنی اولاد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو خدا اپنے نبی کی توہین. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم سید ریحان میاں صاحب قبلہ، زندہ آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ایسے سچ بیٹھو پیچھے والے ہاتھوں کو اٹھانے دونوں کو نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پیچھے کوئی ایسا ہے نبی کا عاشق جو کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے؟ نوجوانوں میں نہیں، شادی شدہ کوئی نوجوان تو لگا دے. شادی شدہ ہے کوئی ایسا جو کھڑے ہو کر نعرہ لگائے؟ کوئی نہیں ہے پیچھے. نعرہ لگاؤ کہ مت لگاؤ میرے پیارو، یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک. یا آ رہی ہے. دیکھو اب اٹھاؤ پیچھے سے ہاتھ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. بولے نعرہ نہیں لگا رہے، سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے قاری صاحب نعرہ یاد نہ ہو. کوئی بولتے ہو صحیح بات ہے. ہو سکتا ہے نعرہ یاد نہ ہو. تھوڑی باتیں سمجھ میں آنی چاہیے. صحیح بات ہے. بالکل. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں کیا کہنے لگا تھا، درود پاک پڑھیے. اللہم اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا قريبنا مولانا محمد مبارك السلام عليكم يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه تو وسلم. علم والا تو تھا بہت، لیکن ادب نہیں تھا اس کے. ان کے پاس بھی کہنے کو علم ہے، حالانکہ ہے نہیں. بہت بڑی بات نہیں کہتا. کوئی بھی ایسا بدتمیز بد اخلاق نبی کا گستاخ، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں اور جب چاہیں جب بلا لیں، نبی کی عظمت کی بات وہ کرے، نبی کی عظمت کی بات ہم کریں، اور پھر پتا چلے کہ کس کی باتوں میں سچائی ہے. سبحان اللہ. علم والے ایک اچھا انہیں گھمنڈ ہوتا ہے نا کہ ارے یہ ہم جو ہیں یہ علم والے ہیں، بہت سارا علم ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ پیر فقیر کیا، ان کے کیا چکر میں پڑنا ہے، ان کا تو انہیں تو یہی کام رہے، اسے مرید بنا لیا، اسے مرید بنا لیا. حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ اپنی درسگاہ میں نا پڑھا رہے تھے. بے شک. تو کوئی مسئلہ تھا، وہ سمجھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو. شاگردوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے دوسرا کے سمجھایا، پھر سمجھ میں نہیں آیا. 3-4 بار یہ بتاتے رہے لیکن شاگردوں کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک درسگاہ کی کلاس روم کے دروازے پہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں جھانک کے کہہ رہا، مولانا صاحب میں سمجھا دوں. مولانا صاحب میں سمجھا دوں. مولانا صاحب کا دماغ ویسی خراب ہے. انہوں کیا بولے، انہوں نے ایک جملہ بولا، فارسی کے بہت بڑے ادیب تھے. انہوں نے کہا این آ است کہ تو نمیدانی، یہ مسئلہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا. یہ جملہ بولا انہوں نے اس فقیر سے. فقیر کو آ گیا غصہ، وہ گھس گیا لائبریری میں مولانا روم صاحب.
اور ساری کتابیں نکال کے حوض میں ڈال دی، بے شک حوض میں ڈال دی پانی کے۔ اچھا اس ٹائم تو کوئی انٹرنیٹ، کروم براؤزر کچھ ہوتا نہیں تھا کہ نیٹ سے نوٹ کر لو، نیٹ سے لوڈ کر لو، یا انٹرنیٹ سے ٹائپنگ وغیرہ کر لو، یا پریس سے نکلوا لو، ایسا نہیں، وہاں تو سب قلم سے لکھی جاتی تھی۔ اتنا بڑا ذخیرہ، رات و دن کی، سینکڑوں راتوں کی مولانا روم علیہ رحمت و رضوان کی محنت، سینکڑوں راتوں کی محنت جو انہوں نے لکھی تھی کتابیں، وہ ساری پانی میں۔ اب پانی میں کتاب جائے گی تو کچے قلم سے لکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ سب دھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب انہوں نے مولانا روم نے یہ دیکھا نا کہ ساری کتابیں حوض میں پانی میں چلی گئی تو گر گرا گیا، ارے یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، میری ہزاروں راتوں کی محنت برباد کر دی، برباد کر دیا، مجھے میری لائبریری ختم کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ وہ فقیر اس نے چھلانگ لگائی حوض میں، ساری کتابیں نکالی، جیسے سوکھی پہلی تھی ایسی سوکھی واپس نکالی، سبحان اللہ، جیسے سوکھی پہلی تھی ایسی سوکھی پانی میں سے نکلنے کے بعد جیسے کہ پانی کی بوند تک نہیں پہنچی ہو۔ تو اب یہ کہنے لگے مولانا صاحب یہ کیا ہے، تو اب وہ بولے کہ تو نمیدانی، اب یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا، سبحان اللہ، بے شک، اب یہ وہ ہے جیسے تو نہیں جانتا۔ تو یہ علم والے زیادہ چوڑے میں نہ ہو، فقیروں کے سامنے غلام ہی بنے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ وقت کا ادیب، فارسی کا بہت بڑا عالم، مصطفیٰ کی شریعت کا بہت بڑا عالم، اس کے قدموں میں گرا اور کہا تمہاری پہنچ تو بہت اوپر ہے، بہت اعلیٰ ہے، ہاتھ بڑھائیے، مولانا روم کو اللہ اکبر کبیرہ مرید کریے۔ مرید ہونے کے بعد امام روم نے مثنوی شریف لکھی اور کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم جب تک وہ پورے روم کا مولانا اس وقت تک نہ بنا جب تک کہ فقیر شمس تبریز کا مرید نہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بزرگان دین، فیضان بزرگان دین، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں نا میرے پیاروں شاہ نگر کے مسلمانوں، میں تمہیں ایک میسج اور دیتا ہوں، یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، فقیر ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے عجیب سے حال ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ سنو، ان سے زیادہ نا تو میں مت کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ربا اشعث اغبرہ مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ سرکار فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور ان کی حالت ایسی کہ تم انہیں دروازے پر کھڑا کرنا پسند نہ کرو۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ خدا کی قسم کھا بیٹھے اللہ پوری کر دیتا ہے، سبحان اللہ، بہت پوری کر دیتا ہے۔ 50 سال پہلے لے چلتا ہوں جنیٹا شریف کی سرزمین، سبحان اللہ، 50 سال پہلے جنیٹا شریف کی سرزمین پر ایک مجذوب مستجاب الدعوات نبی رہے قطب اعظم سرکار سید اچھن میاں رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات کہ وہ ایک مرتبہ پانی کے اندر تشریف لے گئے، پانی کے اندر تشریف لے گئے، جب نکلے تو جسم کا کوئی حصہ گیلا نہیں۔ لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، کسی عاشق نے بتایا کہ ان کا ماجرا جاننے ہو تو کہیں اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لو کہ وہ ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کی قسم کھا بیٹھے اللہ پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو صرف ایک ادنا سی کرامت تھی ان کی، انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ اپنا تھوک چھٹا کر کے ایک کوڑی کے لگا دیا، اس کا کوڑ بھی ٹھیک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو ہم سب حضرت کے ہی دادا تھے، ہم سب نسبت والے ہیں۔ بے شک، حضرت کی دادا، ماشاء اللہ۔ ہمارا جو گاؤں ہے نا وہ مجرا کہلاتا تھا، مجرا،
जनेटा तो बाद में हुआ, मजरा कहलाता था ना, तो वहां पर बेशुमार जिन का बसेरा, बात खत्म कर रहा हूं अपनी, बेशुमार जिन का बसेरा। अब ये गौसे आजम का परवरदा नजर करदा जलाली शेर जब मजरा की सरजमीन पर आया तो देखा कि जिन्नात शयातीन का बसेरा। अल्लाह अकबर। और ऐसे शयातीन जो किसी इंसान को बसने नहीं देते। अल्लाह के इस मुकद्दस मुकर्रम वली ने अपना मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाया, सारे शैतान परेशान। ये तो नई बात हो रही है, हमने किसी को बसने नहीं दिया। बड़ा खतरनाक लंबा चौड़ा जिन जाहिरी सूरत बना करके मेरे जद्दे अमजद के सामने आया और कहा, मियां ये मक्का मदीना नहीं है कि कहीं भी मुसल्ला बिछा लो, उठाओ और निकल लो। अल्लाह अकबर। उठाओ और चलते बनो। यहाँ न इंसान का साया हमें पसंद नहीं, ये हमारे बसेरे हैं। अब ये अल्लाह वाले होते हैं ना, ये तो हम तुम्हें जो लड़ बैठते हैं, एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले ना, अल्लाह वाले ये किसी को लड़ाने के लिए नहीं, ये जोड़ने के लिए। ताइफ के बाजारों में जब तुम्हारे और हमारे नबी पर पत्थर बरसाए ना, और खून इतना निकला कि माथे से बह करके इतना कि आपके नाले ने मुबारक खून से भर गए। अल्लाह। तो एक फरिश्ता था, पानी का फरिश्ता, उसने कहा कि सरकार अगर आप इजाजत दें तो इस पूरी ताइफ बस्ती में हम पानी का सैलाब इकट्ठा कर दें और ये लोग डूब के खत्म हो जाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं। हवा का फरिश्ता आया, कहा या रसूलल्लाह हुक्म दे दें ऐसी हवा चलाओ पूरी ताइफ की बस्ती तहस नहस। सरकार ने फरमाया नहीं। पहाड़ों का फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए और भी कई सारे फरिश्ते आए और कहा या रसूलल्लाह आप हुक्म दें पूरी बस्ती को पलट देंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो आज मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, कल मेरे उम्मतियों पर ये फूल भी बरसाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी नजरिए को अपनाते हुए ये गौसे आजम का परवरदा नजर करदा जब मुसल्ला बिछाया और जब लोग इस जिन्नों ने कहा ना कि उठा लो, उन्होंने कहा कि भाई बिछा तो दिया है, अब तुम उठा के दे दोगे तो हम चले जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। माशाअल्लाह, बिछा हमने दिया है, उठा के दे दो चले जाएंगे। माशाअल्लाह। इसलिए यार ये तो बड़ा सस्ता सौदा है जी। हम तो ये समझ रहे थे पता नहीं कौन कौन सी ताकतें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया मुसल्ला उठा के हमें दे दो हम चले जाएंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये मुसल्ला बिछाया हुआ किसका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख गवाह है। एक जिन आया, उसने उठाया। जिनकी ताकत समझते हैं कितनी होती है, कितनी ताकत होती है जिन। कई इंसानों की ताकत एक जिन में होती है। एक जिन आया, उसने उठाया। मुसल्ला उठाना तो दूर, मुसल्ले का कोना नहीं उठा पाया। अच्छा, दूसरे को बुला लिया, भाई साहब तुम भी आ जाओ, बड़ा भारी है मुसल्ला। दो ने, जिन बता रहा हूं इंसान नहीं, 3, 4, 5, 6। और जब बात ये घूमने लगी ना उसमें, तो बड़ा वाला आया। बोले हटो तुम नाकारा हो, तुम बेकार होगा, तुमसे कुछ नहीं आता, हटो जी। हम उठाएंगे। अब वो भी आया, उसने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए, उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाया। उन्होंने देख लिया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे कि हजरत 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 हमारी जान आपके हाथ में, हमारी जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाइए। अब ये मुसल्ला यहाँ से मत उठाइए, अब हाथ बढ़ाइए और अपना मुरीद करिए और दाखिले इस्लाम करिए।
माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान तो अल्लाह। जिन्होंने भेजा था उन्होंने कहा क्या जिन हटा, माशाअल्लाह, क्या जिन हटा? कहा हाँ नाना जान जिन हटा। तो जब गौसे पाक का नजर करदा डटा तभी जिन हटा, तभी जिन हटा। तो तभी से मेरे प्यारो शाहनगर वालों, तभी से वो जिन हटा हो गया और फिर बोलते बोलते जनहटा हो गया। तो ये निस्बतों का मामला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आपकी सबकी निस्बतों को सलामत रखे, सलामत रखे। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान आम रखे। और कैसा फैजान है मैं जगह जगह बयान करता हूँ मेरे प्यारों, मेरी आदत नहीं ज्यादा करामतें बयान करने की। मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि ए गौसे पाक का नारा लगाने वालों, ये भी तो सोचो मेरे गौस कितने पढ़े। एजुकेशन सिस्टम क्या था गौसे पाक का? अल्लाह खुद फरमाते हैं तरस्तुल इल्मा हत्ता सिर्त खुतबा। ओ लोगों में इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। मैं गौसे पाक का फैजान क्या बयान करूं, गौसे पाक का इल्मी फैजान क्या बयान करूं? सारी दुनिया के दरख्त खत्म हो जाएं, सारी दुनिया के तरफ काट के कलम बना लो, सारे समंदरों के पानी निकाल करके रोशनाई बना लो और सारी जमीन के सफा बना लो। कसम खुदा की ये तमाम जमीन का बना हुआ सफा खत्म हो सकता है, समंदरों की रोशनाई खत्म, कलम लिखते लिखते खत्म। अल्लाह के कलमतुल्लाह की फजीलत बयान नहीं हो सकती। लोगों ने पूछा ये कलमतुल्लाह क्या है? मुफस्सिर बोले कलमतुल्लाह वलीउल्लाह है। कलमतुल्लाह वलीउल्लाह है। अल्लाह के वली की शान में क्या बयान करूं? आखिरी बात सुनते सुनते चले जाओ, सुनते सुनते चले जाओ। आखिरी बात है मेरे गौस पाक का इल्मी फैजान। क्या इल्मी फैजान है? अल्लाह अकबर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानकाह में बैठे, अचानक इरादा हुआ निकल गए। रास्ते में कहीं पहुंचे तो आपके एक मुरीद थे शेख अरबी। शेख अरबी, आखिरी बात शेख अरबी। कहीं ये तो नहीं सोच रहा आखिरी बात कई बार कह दी। मेरे जहन में जो है उस हिसाब से आखिरी बात, मेरे जहन में जो है उस हिसाब से आखिरी बात। तो आप निकले ना, तो एक जो आपका मुरीद था उनका नाम था शेख अरबी। उन्होंने कहा हजरत दुआ कर दें, कोई औलाद नहीं हो रही, औलाद हो जाए। गौसे पाक ने आंखें बंद की और फिर खोली और फरमाया तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं। अब हम जैसा आदमी होता तो चुप चुप आके आ जाता। वो गौसे पाक का मुरीद हाथों में हाथ दे के मुरीद हुआ। कहा सरकार किस्मत में होती तो घर बैठे नहीं मिल जाती, यहाँ क्यों आता? किस्मत में होती घर बैठे ही मिल जाती, तुम्हारे पास क्यों आता? अल्लाह। इतना कहता ना, इतना कहना था गौसे पाक के दिल को लग गई बात, दिल को लग गई। इतनी मोहब्बत, हाथ पकड़ा खानकाह में ले गए और कहा ये शेख अरबी बैठ जा मेरी कमर से कमर लगाकर। कमर से कमर लगा करके बैठ गए शेख अरबी गौसे पाक जी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ देर बैठे 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 फिर गौसे पाक ने फरमाया ए शेख अरबी अब आजा, सामने आजा। शेख अरबी सामने आए, सीने पे हाथ रखा और कहा शेख अरबी तेरी किस्मत में तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अभी एक बेटा मेरी किस्मत में, मेरी पुश्त में था। मेरी दुआ से, अल्लाह के करम से वो मेरी पीठ में जो बेटा था वो निकल कर अल्लाह ने तेरी पीठ में पहुंचा दिया। वो अल्लाह ने तेरी पीठ में पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात थी 560 हिजरी की, जब मेरे गौसे पाक के विसाल के अय्याम थे। उन्हीं दिनों में हजरत शेख अरबी के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसको इब्ने अरबी के नाम से जानते। सुभान अल्लाह। और तुगरुल गाजी तो देखा कितनी
जल्दी पहचाने। इब्नुल अरबी ना मेरे गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं। उनकी शान तो देख ली होगी। शेख इब्न अरबी मेरे गौसे पाक के बोलो रूहानी बेटे। अब मैं गौसे पाक का इल्मी फैजान बता रहा हूँ। अब सरकार गौसे पाक का बेटा हो और जाहिल लगा, समझे ही नहीं। गौसे पाक का बेटा हो और जाहिल रह जाए। मैं कहता सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खमसन। सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन, ओ लोगो या तो आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन या इल्म सीखने वाले, और मुस्तमिअन या उलमा को सुनने वाले, और मुहिब्बन या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। चार बनना, अगर 5 में बन गए तो हलाक हो जाओगे। क्या बात है हलाक हो जाओगे। ठीक है। गौसे पाक का बेटा इन चारों चीजों से खाली नहीं होता। कोई ना कोई इसमें खासियत होती है। होती है। अल्लाह अकबर। अब गौसे पाक के बेटे हैं, अल्लाह ने वो इल्म से नवाजा, वो इल्म से नवाजा। 500 किताबें लिखी माशाअल्लाह। उस टाइम में कि जहाँ कोई नेट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, अपने हाथ से 500 किताबें लिखी। और उन 500 किताबों में जो उनका तसनीफी शाहकार है वो फुसूसुल हिकम, फुतूहात मक्किया और नज्मुल साकिब, ये 3 किताबें उनकी तसनीफ का शाहकार है। मुसलमानों के मदरसे की लाइब्रेरी में ये 3 किताबें हो के ना हो, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है। मेरे गौस का फैजान देखो कहाँ तक। गौस पाक का फैजान तुम लो कर न लो, अपने ले कर न ले, बेगाने ले रहे हैं। और गौसे पाक का इल्मी फैजान बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने एक तफसीर लिखी, और तफसीर कुरान पाक की लिखते 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 जब सूरह यूसुफ पर आए और उस आयत की तफसीर लिखी, क़ारी साहब वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिही, कि इस आयत का पस मंजर ये है कि हजरत जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ को देखा तो आशिक हो गई, बेशक, और उन्हें कमरे में ले गई और उनके साथ बदकारी का इरादा किया। वह हम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिही, करीब था कि हजरत यूसुफ भी उसके इरादे में शामिल हो जाते अगर वो अपने आंख से अपने रब की दलील न देखते। ये कुरान का तर्जुमा है। अब तफसीर सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने एक सवाल कायम किया, आखिर उस बंद कमरे में हजरत यूसुफ ने अल्लाह की कौन सी दलील देख ली? बाद ने कहा अल्लाह की दलील ये देखी थी कि आवाज आई आसमान से, वक़द नूदिया मिनस समाई या यूसुफ अतज़नी व अंत नबिय्युन, आवाज आई कि यूसुफ तू नबी होते साथ ही ये बदकारी की तरफ जा रहा। हालांकि नबी तो बदकारी के हर गुनाह से पाक होता है। तो ये आवाज सुनी, ये अल्लाह की दलील थी। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। दूसरे ने लिखा, ये लिखा कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो जुलेखा थी बंद कमरे में, अल्लाह की कुदरत देखो कि हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब सामने आ गए और कहा नहीं बेटा इस बदकारी की तरफ न जा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तीसरी तफसीर ये हुई कि हजरत यूसुफ जब जुलेखा के साथ बंद कमरे में थे तो छत पे लिखा हुआ था वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, ओ लोगों जिना के करीब मत जाना, इसलिए कि वो बड़ा भद्दा गुनाह है और बुरे रास्ते की तरफ ले जाने वाला है। किसी ने कुछ कहा कि ये दलील देखी, किसी ने कुछ कहा कि ये दलील देखी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब ये सारी तफसीरें पढ़ी, गौसे पाक के रूहानी बेटे ने कागज बंद कर दिया, कलम रख दिया और कहा कि मैं किसी की मानता नहीं। अरे हजरत यूसुफ कहीं दूर नहीं, यही चौथे आसमान पर है। मैं तो गौसे पाक का बेटा हूँ, मैं जा करके वही पूछ लेता हूँ कि आगे क्या देख रहे हैं। तो शाहपुर वालों आखिरी बात ये सुन लो कि जब गौसे पाक के रूहानी बेटे इब्नुल अरबी की इल्म की पहुंच ये है कि नबियों से हम कलाम हो सकते
इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत, बताइए खत्म कर दें? हैं? कैसी आजमाइश में डाल रहे हो भी शाहपुर वालों, शाहनगर वालों, शाहनगर वालों, शाहपुर, शाहनगर वालों, हैं? बादशाह हो तुम लोग, शाह मानी बादशाह, क्या बात भाई, बादशाहों के सामने किसी की क्या मजाल जो मना कर दे, और तुम शाहनगर वाले हो, हैं? और दूसरी बात ये, हम परदेश से आए हुए हैं, तुम कहोगे तो बोलेंगे, तुम मना कर दोगे नहीं बोलेंगे, है ना। ये मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, कीजिए, है ना। आइंदा जब किसी महफिल में ये शामिल हों तो बड़े आप लोग पर्दे का इंतजाम किया इंशाअल्लाह भी। आम नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत की चहीती बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज़ें, सुभान अल्लाह, बेशक, है ना। फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हैं, अब तय इन्हें करना है कि कनीज़ कहलवाना है कि नहीं कहलवाना। फातिमा ज़हरा तो वो थी कि जिनका चेहरा क्या बाल भी किसी आसमान ने नहीं देखा, बाल भी। अभी सुना रहे थे ना वो कारी साहब के गौसे पाक की वालिदा कैसी थी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से लुंजी, पैरों से अपाहिज, और जब जाके देखा ना कमरे में तो बड़ी खूबसूरत लौटी आए। हजरत वो तो नहीं है जो बताई थी, हम तुम होते ना, हम तुम होते तो जो कंडीशन बताई थी छोड़ के भाग जाते, बोले क्या गोश्त का लोथड़ा ये खा लिया। लेकिन अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के लिए, हर काम उनका अल्लाह के लिए। जब निकाह के बाद जब अंदर गए ना कमरे में, देखा तो ऐसी खूबसूरत के बहिश्त की हूरें भी देख के शर्मा गए। सुभान अल्लाह, क्या कहना माशाअल्लाह। अब जब आखिरी जुमला देखो ना कि हजरत आपने ये क्यों कहा कि आंखों से अंधी, कानों से बहरी, तो फिर वो समझा ना, आपने सुना होगा आंखों से अंधी इसलिए कि इसने कभी गैर महरम को देखा नहीं, जबान से गूंगी इसलिए कभी खिलाफ शरा कोई बात कही नहीं, कानों से बहरी इसलिए कि कभी गाने बाने और गाने बाजे कभी सुने ही नहीं। और आज की देखो सुबह चाय बनने से पहले नेट ऑन करेंगे, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप सब चेक करेंगे कहाँ से वो है तकरीर आती है, किताब में लिखा हुआ है। वो दूध पीता बच्चा गोद में है, लेकिन उस बच्चे से ज्यादा ध्यान मोबाइल का रख रही है। और कहीं पे मैं बता रहा हूँ ना, एक वक्त वो आएगा कि आपको ये दूध पिलाने के लिए भी अलग से एक औरत रखनी पड़ेगी। नहीं, मैं जमीनी बात बता रहा हूँ। ये मोबाइल है ना, मोबाइल ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, बच्चा रोता है तो क्या करती है, मैं जल्दी से उसने यूट्यूब पे गाना लगाया और बच्चे के सामने, बच्चा चुप गया। मेरी माँ बहनें देखें जरा, सुने, तुम बच्चों की तरबियत कैसे कर रही, गाने सुना के तरबियत, नचनियों के गाने सुना के। और वो बड़ा हुआ तो फिर इमाम साहब के सामने से कानों में ईयरफोन लगा के निकला और सारी गली कूचों में इतना घूमा कि एक वक्त वो आया कि इसने, कि जिसकी तरबियत गाने सुना के इसकी माँ ने की थी, एक वक्त ऐसा आया ये जब जवान हुआ ना, तो इसने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे इसके माँ बाप का नहीं पूरे खानदान का सर शर्म से झुक गया। क्यों? इसलिए कि इसकी तरबियत नचनियों के गाने सुना के दी, और इसकी वही आदत पड़ गई ठुमके लगाने की। इधर विधर तेरी और माँ तेरी मेरी माँ बहनों को तक नहीं किया। फिर इमाम साहब को ले गए, इमाम साहब कोई तावीज कर दो। इमाम साहब हमारा लौंडा सुनते ही नहीं, किसी की नहीं सुनने का, कोई ताबीज दे दो, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, एयरफोन लगाए रहता है, ये है और वो। मैं कह रहा हूँ इमाम साहब का ताबीज नहीं, इमाम साहब को भी ले जाके लटका दोगे, शिफा नहीं मिल सकती। क्यों? ताबीज ये नहीं जो इमाम साहब देते, अरे ताबीज तो वो है जब ये छोटा था तो इसकी ताबीज तरबियत थी, माँ की अच्छी तरबियत ही इसका ताबीज थी।
اگر وہ بے شک۔ تربیت اچھی نہیں نا، تربیت اچھی نہیں تو پھر کچھ اچھا نہیں۔ یہ مائیں جو گانا سنا کے اپنی ماں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں نا، ذرا اس میں پہلے کی مائیں ہوتی تھی، پہلے کی مائیں وہ جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی نا، کہتی تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے تھے، سبحان اللہ صلی اللہ کہتے تو پھر کوئی پیدا ہوتا تھا امام حسین، تو پھر کوئی پیدا ہوتا تھا امام حسن، کوئی پیدا ہوتا تھا طارق بن زیاد، اللہ اکبر، کوئی پیدا ہوتا تھا محمد بن قاسم، کوئی پیدا ہوتا تھا صلاح الدین ایوبی، کوئی پیدا ہوتا تھا عبد القادر بن کر کے، کوئی پیدا ہوتا تھا معین الدین بن کر کے، کوئی پیدا ہوتا تھا علاء الدین صابر کلیری بن کے، کوئی پیدا ہوتا تھا حضرت سرکار قطب اعظم سرکار سید معظم میاں بن کر کے، اللہ اکبر، کوئی پیدا ہوتا تھا وارث پاک بن کر کے، کوئی پیدا ہوتا تھا مدار پاک بن کر کے، کوئی پیدا ہوتا تھا بریلی کا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان بزرگان دین، فیضان بزرگان دین، دین اسلام، دین اسلام، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری پیغام یہ ہے میرے پیاروں، میری بہنوں، میری ماؤں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو، اپنے بچوں کو دین سکھا دو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے رسول ایسے تھے، اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے رسول کے گھر والے ایسے تھے، اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے رسول پاک کے صحابہ ایسے تھے، کربلا والے ایسے تھے، تبھی تو ان کے دلوں و دماغ میں کربلا والے چھائیں گے، تبھی تو ان کے